Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andika Putra Abiansyah, and in this video, I will interpret two videos. The first video will be What is Coronavirus by Elizabeth Cox. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan mengejar sumber virus mematikan baru ini melalui pegunungan tertinggi dan gua-gua terpencil di Cina. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Mereka akhirnya menemukannya di sini, yaitu di Kelelawar Gua Shito. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Virus corona adalah sekelompok virus yang ditutupi oleh duri protein kecil yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. Ada ratusan virus corona yang diketahui, 7 diantara adalah menginfeksi manusia dan mampu menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19 atau 19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. Dari 7 virus corona yang ada manusia, 4 menyebabkan pilek, infeksi ringan, dan sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily but can severely impact the lungs. Yang ketujuh, yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri-ciri dari keduanya, mudah menular, mudah menyebar, tetapi dapat berdampak parah pada paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. Ketika seseorang yang terinfeksi batuk, tetesan yang mengandung virus akan menyebar keluar. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus dapat menginfeksi orang lain ketika tetesan tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Virus corona paling mudah menular di ruang tertutup, di mana orang-orang berdekatan. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Cuaca dingin mencegah cangkang virus yang rapuh mengering, memungkinkan virus bertahan lebih lama di antara inang, sementara paparan sinar UV dari matahari dapat merusaknya. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah ada, tetapi karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, virus tersebut memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Di dalam tubuh, lonjakan protein tertanam di sel inang dan menyatu dengannya, memungkinkan virus untuk membajak mesin sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Virus corona menyimpan gennya pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen. Artinya mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat di inang tersebut. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism.
Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi kesalahan, sedangkan virus DNA memilikinya. whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Jadi ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya, tetapi beberapa mutasi membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Epidemi sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. Hal ini berlaku untuk virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Setelah berada di dalam tubuh manusia, virus tersebut masih bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau jenis atau virus lainnya. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari sebagian besar virus RNA. Mereka termasuk yang terbesar, artinya mereka memiliki gen terbanyak. That creates more opportunity for harmful mutations. Hal ini menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi yang berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Untuk mengatasi resiko ini, virus corona memiliki fitur unik, enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan tersebut. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat daripada virus RNA yang lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Meskipun ini mungkin terdengar menakutkan, laju mutasi yang lambat sebenarnya merupakan pertanda baik dalam hal melumpuhkan virus. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Setelah infeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengendalikan kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika kuman tersebut menginfeksi kita lagi sehingga kita tidak sakit. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. Tetapi mutasi dapat membuat virus kurang dikendali oleh sistem kekebalan tubuh kita dan karenanya lebih sulit untuk dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. Mereka juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif karena obat dan vaksin tersebut dirancang sangat spesifik untuk virus tersebut. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Itulah mengapa kita membutuhkan vaksin flu baru, karena setiap tahunnya virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga jenis baru terus muncul. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection. Tingkat mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan dan vaksin kita mungkin dapat mengendalinya lebih lama setelah infeksi. And therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Dan karenanya melindungi kita dengan lebih baik, namun kita masih belum tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap berbagai virus corona. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Belum ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. We haven't focused on treating the ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. Kita belum fokus pada pengobatan flu penyebab flu biasa, dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut berakhir sebelum pengobatan tersebut menyelesaikan uji klinis. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. Seiring kita terus menginvasi habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa virus corona baru yang menular ke manusia tidak dapat dihindari.
But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Tetapi jika kita menyelidiki hal-hal yang belum diketahui ini, dampaknya tidak harus membahayakan. The second video is about how to achieve your most ambitious goal by Stephen Danier. By a show of hands, how many of you believe you could replicate this image of Brad Pitt with just a pencil and piece of paper? Oke, angkat tangan. Berapa banyak dari kalian yang percaya bisa meniru gambar Brad Pitt ini hanya dengan pensil dan selembar kertas? Well, I'm going to show you how to do this. And in so doing, I'm going to give you the skill necessary to become a world-class artist. Ya, saya akan menunjukkan Anda bagaimana caranya untuk melakukannya. Dan dengan begitu saya akan memberikan kalian keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seniman kelas dunia. And it shouldn't take more than about 15 seconds. But before I do that, how many of you believe you could replicate this image of a solid gray square? Dan itu seharusnya tidak memakan waktu lebih dari sekitar 15 detik. Tapi sebelumnya, berapa banyak dari kalian yang percaya bisa meniru gambar persegi abu-abu polos ini? Every one of us. And if you can make one gray square, you can make 2, 3, 9. Setiap satu dari kita. Dan jika Anda bisa membuat satu persegi abu-abu, kau bisa membuat 2, 3, 9. Truth of the matter is, if you could make just one gray square, it'd be very difficult to argue that you couldn't make every gray square necessary to replicate the image in its entirety. Sebenarnya jika Anda bisa membuat hanya satu persegi abu-abu, akan sangat sulit untuk membantah bahwa kau tidak bisa membuat setiap persegi abu-abu yang diperlukan untuk mereplikasi gambar secara keseluruhan. And there you have it. I've just given you the skill necessary to become a world-class artist. Dan begitulah, saya baru saja memberi Anda keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seniman kelas dunia. I know what you're thinking. That's not real art. Certainly wouldn't make me a world-class artist. So let me introduce you to Chuck Close. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Itu bukan seni sejati. Tentu saya tidak akan membuat saya menjadi seniman kelas dunia. Jadi izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Chuck Close. So one of the highest earning artists in the entire world for decades, and he creates his art using this exact technique. Dia adalah salah satu seniman dengan penghasilan tertinggi di seluruh dunia selama beberapa dekade dan dia menciptakan karyanya menggunakan teknik yang persis sama ini. You see, what stands between us and achieving even our most ambitious dreams has far less to do with possessing some magical skill or talent. Begini, apa yang menghalangi kita untuk mencapai bahkan impian kita yang paling ambisius bukanlah tentang memiliki keterampilan atau bakat ajaib. And far more to do with how we approach problems and make decisions to solve them. Tetapi lebih tentang bagaimana kita mendekati masalah dan membuat keputusan untuk menyelesaikannya. And because of the continuous and compounding nature of all those millions of decisions that we face on a regular basis, even a marginal improvement in our process can have a huge impact on our end results. Dan karena sifat berkelanjutan dan kompleks dari jutaan keputusan yang kita hadapi secara teratur, bahkan peningkatan kecil dalam proses kita dapat berdampak besar pada hasil akhir kita. And I'll prove this to you by taking a look at the career of Novak Djokovic. Dan saya akan membuktikannya kepada Anda dengan melihat karir Novak Djokovic. Back in 2004, when he first became a professional tennis player, he was ranked 680th in the world. Pada tahun 2004, ketika ia pertama kali menjadi pemain tenis profesional, ia berada di peringkat 680 dunia. It wasn't until the end of his third year that he jumped up to be ranked third in the world. He went from making $250,000 a year to $5 million a year. Baru pada akhir tahun ketiganya, ia melesat ke peringkat ketiga dunia, penghasilannya meningkat dari $250,000 per tahun menjadi $5 juta per tahun. In prize money alone, and of course he did this by winning more matches. Hanya dari hadiah uang saja, dan tentu saja ia melakukan ini dengan memenangkan lebih banyak pertandingan. In 2011, he became the number one ranked men's tennis player in the world, started earning an average of $14 million a year in prize money alone, and winning a dominating 90% of his matches. Pada tahun 2011, ia menjadi pemain tenis putra peringkat nomor 1 di dunia, mulai mendapatkan rata-rata $14 juta per tahun hanya dari hadiah uang saja dan memenangkan 90 pertandingannya. Now here's what's really interesting about all of these very impressive statistics. Novak doesn't control any of them.
Nah, yang menarik dari semua statistik yang sangat mengesankan ini adalah Novak tidak mengendalikan satupun dari statistik tersebut. What he does control are all the tiny little decisions that he needs to make correctly along the way in order to move the probability in favor of him achieving these types of results. Yang ia kendalikan adalah semua keputusan kecil yang perlu ia buat dengan benar sepanjang perjalanan untuk meningkatkan peluang keberhasilannya dalam mencapai hasil seperti ini. And we can quantify and track his progress in this area by taking a look at the percentage of points that he wins. Dan kita dapat mengukur dan melacak kemajuannya di bidang ini dengan melihat persentase poin yang ia menangkan. Because in tennis, the typical point involves 1 to maybe 3 decisions. I like to refer to this as his decision success rate. Karena dalam tenis, poin biasanya melibatkan 1 hingga mungkin 3 keputusan. Saya lebih suka menyebutnya sebagai tingkat keberhasilan keputusannya. So back when he was winning about 49% of the matches he was playing, he was winning about 49% of the points he played. Jadi ketika ia memenangkan sekitar 49% dari pertandingan yang dimainkannya, ia memenangkan sekitar 49% dari poin yang ia mainkan. Then to jump up, become number 3 in the world, and actually earn $5 million a year for swinging a racket, he had to improve his decision success rate to just 52%. Kemudian untuk melompat menjadi nomor 3 di dunia dan benar-benar menghasilkan $5 juta setahun hanya dengan menganyurkan raket, ia harus meningkatkan tingkat keberhasilan keputusannya menjadi hanya 52%. Then to become not just number 1, but maybe one of the greatest players to ever play the game, he had to improve his decision success rate to just 55%. Kemudian untuk menjadi bukan hanya nomor 1, tetapi mungkin salah satu pemain terhebat yang pernah bermain dalam permainan ini, ia harus meningkatkan tingkat keberhasilan pengambilan keputusannya hingga hanya 55%. Now, I keep using this word just. I don't want to imply this is easy to do. Clearly it's not. Dan saya terus menggunakan kata hanya, saya tidak ingin menyiratkan bahwa ini mudah dilakukan, jelasnya tidak. But the type of marginal improvements that I'm talking about are easily achievable by every single one of us in this room. And I'll show you what I mean. Tetapi jenis peningkatan marginal yang saya bicarakan mudah dicapai oleh setiap orang di ruangan ini, dan saya akan menunjukkan maksud saya. From kindergarten all the way through to my high school graduation, yes, that's high school graduation for me. Dari taman kanak-kanak hingga kelulusan SMA saya, ya ini kelulusan SMA bagi saya. Every one of my report cards basically said the same thing. Stephen's a very bright young boy. If only he would just settle down and focus. Setiap rapor saya pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Stephen adalah anak muda yang sangat cerdas, seandainya saja dia mau tenang dan fokus. What they didn't realize was I wanted that even more than they wanted it for me. I just couldn't. Yang tidak mereka sadari adalah saya menginginkan itu lebih dari yang mereka inginkan untukku. Hanya saja saya tidak bisa. And so from kindergarten straight through the second year of college, I was a really consistent C minus student. Jadi dari taman kanak-kanak hingga tahun kedua kuliah, saya selalu mendapat nilai C atau murid C minus. But then going into my junior year, I'd had enough. I thought, I want to make a change. Tapi kemudian memasuki tahun ketiga, saya sudah muak. Saya berpikir saya ingin membuat perubahan. I'm going to make a marginal adjustment. And I'm going to stop being a spectator in my decision making and start becoming an active participant. Saya akan melakukan penyusahan kecil dan mulai menjadi peserta aktif. And so that year, instead of pretending again that I would suddenly be able to settle down and focus on things for more than 5 or 10 minutes at a time, jadi tahun itu, alih-alih berpura-pura lagi bahwa aku tiba-tiba akan mampu tenang dan fokus pada sesuatu selama lebih dari 5 atau 10 menit sekaligus, I decided to assume I wouldn't. And so if I wanted to achieve the type of outcome that I desired, aku memutuskan untuk berasumsi bahwa aku tidak akan mampu. Jadi, jika saya ingin mencapai hasil yang saya inginkan, doing well in school, I was going to actually have to change my approach. And so I made a marginal adjustment. berprestasi di sekolah, saya harus mengubah pendekatan saya, maka saya melakukan sedikit penyesuaian. If I would get an assignment, let's say read 5 chapters in a book, Jika saya mendapat tugas, misalnya, membaca 5 bab dalam sebuah buku, I wouldn't think of it as 5 chapters. I wouldn't even think of it as 1 saya chapter. tidak akan menganggapnya sebagai 5 bab, bahkan tidak sebagai 1 bab. I would break it down into these tasks that I could achieve that would require me to focus for just 5 or 10 minutes at a time. Saya akan memecahkan
menjadi tugas-tugas yang dapat saya selesaikan yang hanya membutuhkan fokus selama 5 atau 10 menit setiap kali. So maybe 3 or 4 paragraphs, that's it. Jadi mungkin 3 atau 4 paragraf itu saja. I would do that. When I was done with those 5 or 10 minutes, I would get up. Saya akan melakukannya dan setelah selesai dengan 5 atau 10 menit itu, saya akan bangun. Go shoot some hoops, do a little drawing, maybe play video games for a few minutes. And then I'd come back. Saya akan bermain basket, sedikit menggambar, mungkin bermain video game selama beberapa menit, lalu kembali lagi.